ओम भगवते कुरुकुरु एही मंत्र को मात्र 3 थर पढ़िबा मात्रे ग्यारंटी देउची से नारी 5 मिनिट रे आपणक पाखक आसीबो जहा चाहिबे ताहा करिबो। केवल आपणकु ओम भगवते कुरुकुरु एही मंत्र को मात्र 3 थर पढ़िबार अछि। तापर देखिबे चमत्कार। जदि आपण सुंदरी रु सुंदरी झील को पटेइबा को चाहुचंती, पड़िशा घर सुंदरी भाउज को पटेइबा को चाहुचंती, ताठारु निजर मन मुताबक काम हासिल करने को चाहुचंती, तेबे आज रातिरे ओम भगवते कुरुकुरु एही मंत्र को मात्र 3 थर पढ़ी दियंतु। ग्यारंटी देउची जेउ झील बा नारी पई एही मंत्र को पढ़िबे बा पाठ करिबे सी आपणक पाखक आसीबा पई बाध्य हेबो। जहा चाहिबे ताहा करिबो। एही मंत्र एते शक्तिशाली कि से झील बा नारी राति दिन आपणक कथा भाबिबो, आपणक पाखक आसीबा पई छटपट हेबो, आपणक छाड़ी गोटे मुहूर्त भी रही परिबनी। नमस्कार फ्रेंड्स, ओडिया फंडा चैनल को आपण मानकु स्वागत। आजिर एही भिडियोटी रे मु आपनकु सिखेइबी एमिति एक शक्तिशाली नारी मोहिनी वशीकरण मंत्र। एही मंत्र को आपण 3 थर पढ़िबार अछि। तापरे आपण देखिबे जेउ झील आपनकु भाव देउनथिला, आपनकु इग्नोर करुथिला, से झील किपरि निजे आसी आपनक सहित कथा हेबो। जेउ विवाहिता नारी को बा पड़िशा घर भाउज को आपण राति दिन भाबुचंती, तार सुंदरता को देखि ताड़ को आकर्षित हेउचंती, ताठारु निजर मन मुताबक काम हासिल करने को चाहुचंती, से नारी राति दिन आपण को फोन करिबो, हाथ धरिकी रूम को डाकिबो, जहा चाहिबे ताहा करिबो। एही वशीकरण विधि केउ भी पुआ बा झील अति सहजरे करि परिबे। निज प्रेम को पाइबा पई एही वशीकरण प्रयोग करि परिबे, किंबा केउ भी कुंवारी झील बा पड़िशा घर सुंदरी भाउज को पटेइबा पई आपण एही मंत्र को पाठ करि परिबे। एही मंत्र एते शक्तिशाली कि जे भी एहाकु पढ़िछि सफल हेछि। वर्ष वर्ष धरि भांगी जाइथिबा पुराणा प्रेम को फेराई आनी पारिछि। सासु नणंद दियर भाउज काहाको भी निज बसरे करी ताठारु निजर मन मुताबक काम हासिल करि पारिछि। आपण को बेसी किछि करिबाकू पड़िबनी। केवल रातिरे सोइबा पूर्वरु ओम भगवते कुरुकुरु एही मंत्र को मात्र 3 थर पढ़ी देबे। तापर देखिबे किपरि से झील बा नारी आपणक आड़कू आकर्षित हेबाकू लागिबो, आपणकर सबु कथा मानिबो। जदि केउ झील आपणक धोखा देइछि, आपणकर नंबर ब्लॉक करि देइछि, आपणक सहित कथा हेउनी, अन्य काहा सहित कथा हेउछि, अन्य काहाकू भल पाउछि, आउ आपण निज प्रेम को फेरी पाइबाकू चाहुचंती, तेबे रातिरे सोइबा पूर्वरु एही मंत्र को 3 थर पढ़ी दियंतु। से झील जेते दूर थिले मध्य राति दिन आपणक कथा भाबिबो, आपणक पाखकू आसीबा पई बाध्य हेबो, आपणकर पाद तळे पड़िबो, आपणकू भल पाउछि बोली कहिबो। एही वशीकरण साहाय्य हजार हजार लोक माने लाभवान होइचंती। आपण भी मो कथा मानी मात्र गोटे थर करिकी देखंतु। ग्यारंटी देउची जेउ झील बा नारी उपरे एही वशीकरण प्रयोग करिदेबे, सीए आपणकर बसरे हो जिवो, आपणकर गुलामी करिवो, आपण ताकू जहा कहिबे सीए करिवो। तेबे एही वशीकरण आपण किपरि करिबे, केमिति करिबे, मु आपणकू सिखेइबी। जानिबा पई भिडियोटी को पूरा देखिबे। अधारु छाड़िकी पळेइले किंबा काटी काटी देखिले आपण किछि भी बुझी परिबेनी। परे कहिबे गुरुजी आपणकर वशीकरण काम करूनी। देखंतु जेउ परि आपण भगवान को मानुचंती, भगवान को उपरे विश्वास रखिचंती, निजर सबु दुख कष्ट असुविधा भगवान को जणाउचंती, जदि से असुविधार समाधान न हैला तार माने नुह कि भगवान नांती। सेही परि मंत्र तंत्र हुए, वशीकरण काम करे, किंतु एहाकू आपणकू सिद्ध करिबाकू पड़िबो। प्रयोग विधि को ठीक भाबरे करिबाकू पड़िबो। मु आपणकू जेमिति सिखेइबी आपणकू ठीक सेही परि करिबाकू पड़िबो। तेबे जाई
ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଆପଣ ଯେତେ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅକୁ ଚାହିଁବେ ଅତି ସହଜରେ ପଟେଇ ପାରିବେ। ସୁନ୍ଦରୀ ଭାଉଜକୁ ନିଜ ବଶରେ କରିପାରିବେ। ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ଭିତରେ ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କି ମନରେ କୌଣସି ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିମ୍ବା କୌଣସି ଖରାପ କାମ ପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ପାଠ କରିବେନି। କାହିଁକି ନା ଏହି ମନ୍ତ୍ରର କୌଣସି ପ୍ରକାର କାଟ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଝିଅ ବା ନାରୀ ଉପରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିଦେବେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଲାଗିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ରହିପାରିବନି। କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଓମ୍ ଭଗବତେ କୁରୁକୁରୁ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ମାତ୍ର 3 ଥର ପଢ଼ିବାର ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବେ ଚମତ୍କାର। କିପରି ଆପଣ ମନ୍ତ୍ରକୁ ପଢ଼ିବେ, କେମିତି ପଢ଼ିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖେଇବି। ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ବିଧିଟି ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି କଥା ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ବଶୀକରଣ କ'ଣ ପାଇଁ କରାଯାଏ? ଯଦି ଆପଣ କାହାକୁ ନିଜଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ତା ବିନା ବଞ୍ଚିପାରିବେନି ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ବଶୀକରଣ କରିପାରିବେ। ଯଦି କେଉଁ ଲୋକ ବିନା କାରଣରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଘର ପରିବାର ଉପରେ ଖରାପ ନଜର ପକାଉଛି, ଆଉ ଆପଣ ଚାହିଁକି ବି ତାର କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ବଶୀକରଣ କରିପାରିବେ। କାହିଁକି ନା କେତେଥର ଏମିତି ହେଇଥାଏ କି ଆମର ଶତ୍ରୁ ପଇସାରେ ଆଉ ଶକ୍ତିରେ ଆମଠାରୁ ବଳବାନ ହେଇଥାଏ, ଆଉ ଆମେ ଚାହିଁକି ବି ତାର କିଛି କରିପାରୁନାହୁଁ। ଏହିପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ବଶୀକରଣ କରିପାରିବେ। ନିଜ ପ୍ରେମକୁ ପାଇପାରିବେ, ଶତ୍ରୁକୁ ହାତ ମୁଠାରେ ରଖିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଏମିତି ଏକ ସହଜ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବଶୀକରଣ ନେଇ ଆସିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିଦେଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି କହିବି ଆପଣ ଠିକ୍ ସେହିପରି କରିଦେଲେ, ତେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଆପଣ ଯାହାକୁ ଚାହିଁବେ ତାକୁ ନିଜ ବଶରେ କରିପାରିବେ। କେଉଁ ବି କୁଆଁରୀ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ନାରୀଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ତେବେ ବିଧିଟି ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଛନ୍ତି, ତେବେ ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେଉଁ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ବଶୀକରଣ ବିଧିକୁ ଆପଣ କେବଳ ମଙ୍ଗଳବାର, ଗୁରୁବାର ଆଉ ଶନିବାର ଦିନ କରିପାରିବେ। ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ କରିବେ। ଯେଉଁ ଝିଅ ବା ନାରୀକୁ ବଶରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାକୁ ମନେ ମନେ ଭାବିକି ଏହି ବଶୀକରଣ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ବିଧିଟି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଧୋଇକି ଆପଣ ନିଜ ବିଛଣାରେ ବସିକି ଏହି ବଶୀକରଣ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ହାତ ଗୋଡ଼ ଧୋଇକି ନିଜର ବିଛଣା ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିବେ। ତାପରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ସେଇ ଝିଅ ବା ନାରୀକୁ ମନେ ମନେ ଭାବିବେ, ତାର ମୁହଁକୁ ନିଜ ମନରେ ଭାବିବେ। ତାପରେ 5 ଥର ତାର ନାମ କହିବେ। ତାପରେ ଓମ୍ ଭଗବତେ କୁରୁକୁରୁ, ଓମ୍ ଭଗବତେ କୁରୁକୁରୁ, ଓମ୍ ଭଗବତେ କୁରୁକୁରୁ ଏହିପରି ଏହି ଶବ୍ଦକୁ 3 ଥର ପଢ଼ିଦେବେ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଝିଅର ନାମ 5 ଥର କହିବେ। ତାପରେ ଓମ୍ ଭଗବତେ କୁରୁକୁରୁ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 3 ଥର ପଢ଼ିବେ। ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ଶୋଇପଡ଼ିବେ। ରାତି ସାରା ସେ ଝିଅ ବା ନାରୀ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।